अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हम आज आपके लिए एक नहायत दिलचस्प वाक़या लेके आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, बल्कि उनसे जन्नत ने भी हिदायत पाई, और वो भी इंसानों की तरह आज तक तबलीग इस्लाम के रास्ते पे गामज़न हैं और इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। हम आपसे इसी तरह का एक वाक़या आज पेश करते हैं, जो कि मौज़ूआत की किताब जामिया अल मौज़ूआत के सफ़ा नंबर 7 में कुछ यूँ बयान हुआ है कि मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफ़िर रहता था, जिसके पास एक सोने का बुत था। वो हर वक्त अपने उस बुत की पूजा करता और बुत परस्ती करता। एक मर्तबा उसका बुत बोल पड़ा, और उसने क्या बोला वो सुन के आपको निहायत हैरानी होगी। वो बोला कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी नहीं है, वो सच्चा नहीं है, माज़ल्लाह। ये सुनकर वलीद निहायत खुश हुआ और उसने ये बात मक्का के तमाम और भी लोगों को सुनाई। चुनांचे एक आम ऐलान के ज़रिए वलीद के घर में बहुत बड़ा इज्तिमा रखा गया, और जैसे ही वो इज्तिमा जमा हुआ, उसका बुत फिर से वही अल्फाज दोहराने लगा। ये सुन के वो तमाम लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इधर की दावत देते हैं, उनको भी यहाँ बुलाते हैं। चुनांचे उनने उनकी तरफ पैगाम पहुँचाया और उनको वलीद के घर बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा कराम को लेकर वलीद के घर आ पहुँचे, और उनके आते ही वो बुत फिर बोला, और इस बार वो क्या बोला ये सुन के आप भी हैरान होंगे। वो बोला, ए लोगो, तुम झूठे हो, तुम्हारे बुत झूठे हैं, ये अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी हैं, ये सच्चे हैं, इनका रास्ता सच्चा है, ये तुम्हारे लिए हिदायत का जरिया बनकर आए हैं। ये अल्फाज बुत के सुनते ही वलीद को निहायत गुस्सा आया, और उसने अपने बुत को जोर से जमीन पे जा पटका और उसको तोड़ दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह हासिल करके यहाँ से वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उनने एक सब्ज़ लिबास पहने घुड़सवार देखा, जिसके हाथ पे एक तलवार पकड़ी हुई थी, जो कि खून से भरी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उससे फरमाया कि तुम कौन हो ये शख्स। उसने जवाब दिया, मैं एक जिन हूँ और मुसलमान हूँ, मैं इब्न तूर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुहीन बिन अल अबर है। मैं कुछ काम के लिए गांव से दूर गया हुआ था, और जब मैं वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उनने मुझे बताया कि यूं एक काफिर जिन वलीद के बुत में जा घुसा है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज बयान कर रहा है। मैं ये सुनते ही निहायत गुस्से में हो गया, और मैं उस जिन के पीछे चला गया और उसका सर कलम कर दिया। और उसने मजीद बताया कि मैं ही अभी इस बुत में घुसा हुआ था और आपकी तारीफें बयान कर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते ही निहायत खुश हुए, और उनने उस जिन को बहुत सारी दुआएं दी, और फिर वो वहाँ से चले गए। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि मदीने में एक अजीब व गरीब जिन दाखिल हो गया। उस जिन की शक्ल आधी इंसान की और आधी जिन की थी। उसका कद 40 गज लंबा था। लोग उसको देखकर घबरा गए और मस्जिद नबी की तरफ भागने लगे। उनने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते ही फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान बचाएं। एक निहायत अजीब व गरीब जिन इधर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फरमाया, घबराते क्यों हो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। चुनांचे कुछ देर बाद वो जिन मस्जिद नबी में दाखिल हो गया। उसके गालों से खून और पीप बह रही थी, और उसके हाथ खजूर की टहनी से बंधे हुए थे। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते ही कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक गर्ज से आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा क्या गर्ज है मुझसे? तो उसने कहा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल कबल इस दुनिया में पैदा किया गया। मैं जिन्नों में सबसे ताकतवर था,
اور میں تمام جنات پر ظلم کیا کرتا تھا۔ مجھے جو بھی نظر آتا میں اسے یا معذور کر دیتا یا مار دیتا۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت نوجوان وہاں سے جا رہا ہے جو کہ جن مخلوق میں سے نہ تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور اسے بولا کہ بتاؤ میں تمہاری جان لے لوں یا پھر تمہیں معذور کر دوں؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ کیوں، تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میری یہ عادت ہے، مجھے جو بھی نظر آتا ہے میں یا تو اس کی جان لے لیتا ہوں یا اس کو معذور کر دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ آج میں تم سے ان سب کا حساب لوں گا۔ یہ سنتے ہی میں غصہ ہو گیا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ اس نے میرا حملہ ناکام کرتے ہوئے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں زمین پر جا گرا اور اس کے ایک تھپڑ سے میری ساری قوت ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ایک کھجور کی ٹہنی سے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میں اس سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے کھول دو، پر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے پاس لوٹا، پر ان میں سے بھی کوئی نہ میرے ہاتھ کھول سکا اور نہ میرا درد کم کر سکا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کے تمام انبیاء کرام کے پاس گیا، پر کوئی بھی مجھے آزاد نہ کروا سکا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا تھا، پر ان سے بھی میں آزاد نہ ہو سکا کہ اتنے میں آسمان سے اللہ کی وحی نازل ہوگی کہ اے ابراہیم، اسے چھوڑ دو، اسے وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ کون ہے؟ تو ان نے آپ کا بتایا، اور میں تب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ کھل گئے، اس کے گالوں میں سے خون اور پیپ بہنا بند ہو گیا اور اس کی قوت واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، پر یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جناتوں سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، اب آئیں مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جی، ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرما، اور جو لوگ روحانی یا جسمانی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔